السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تحية الجزائر. تحية الجزائر هو كول وش بيهم جو يشوفيو شويه فيك تاع فخوا كول الوغ جو يشوفيو شويه خويا العزيز راك فاهم جو يشوفيو قال لك واش بيهم هادو. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم، تحياتنا لكم اينما كنتم وحيثما وجدتم. راهم جابوا رونفور صحيح اليوم، جابوا رونفور صحيح اليوم. ما بالناش علاش وما بالناش لماذا، ولكن اليوم راهي بقوه. دايرين لنا كوردون هنايا، كوردون. واحد جابد الفاموس، واحد مغطي وجهه، واحد جابد القرعه نتاع الغاز، واحد بالفيدو. جايبين رونفور قد بن حملاوي اليوم. هاكم تشوفوا التجمع على كل حال ما خلاص، خاطش بداو يبدا حظر التجوال على 6، الكوفر فو راه يبدا على 6. الصغير كان عندهم موطوريزاسيون مع حتى ل 5:30، تحقق كالعاده بالربع ساعه الاخير بعد العمل. يطلق قسما الظروف دادي. قال لك عبدو هادي غيبه، قال لك تحيا بولقاح، رانا معاك بولقاح. السلام عليكم خوتي، شحال مليحه كيتسمع قسما من الاراضي الفرنسيه، شحال مليحه هكذا في الاوبارلور، شحال مليحه هايله. على بالي بلي العبيد يتألمون، على بالي. شوف خوتي يا رونفور ملهيه وهادو بانوا منا. شوفوا خوتي الرونفور ملهيه وهادو زوج علامات. باش تعرف خوتي هادو لا مدورين بهم كاع تاوعنا، راحوا ليهم بون مش باش يضربوهم ولا مي باش تعرفوا خوتي في الزاعات الانفصاليين. شوف درابو تاع الجزائر قدامنا، زوج عباد رافدين درابو تاعهم، الناس يتحاور فيهم. مليك زوج، واحد زوج.
هذه هي فزاعة الانفصاليين اللي حاب يلعب عليها النظام وحاب يرجع منطقة انفصالية، منطقة كاملة انفصالية بتعدادها البشري الهائل. هما زوج عباد. ها باش تعرفوا خاوتي، خي وريت لكم الرونفور مقبل. كي يكون الرونفور عرف باللي كاينه حاجة، كاين تخلاط، راك فاهم؟ كاين تخلاط. ها هذه هي الفزاعة، زوج عباد، هادو اللي راهم واقفين منا كاع وهادو اللي راهم واقفين منا كاع ماشي معاهم، زوج عباد عندهم باف. ها مليك. وان تو تري فيفا الجيري، وان تو تري فيفا الجيري. راهم يهبلوا فيهم بونغير. ها دبونغير. ها ايوا باش تشوف خالتي. ها زوج عباد، هذه هي الفزاعه اللي يلعب عليها النظام الانفصاليين. ما الانفصاليين ومنا وحركه ومنا وحابه تنفصل. زوج عباد، هذه في معقلهم. ها باش نتفاهموا، لانه معقل فرحات مهني هو باريس، راك فاهم؟ معقل فرحات مهني هو باريس. القهوه اللي يتقهوى فيها فرحات مهني على بعد بضعه امتار من هنا ونعرفها مليح مليح، تقهوت فيها بليزيور فوا، وحتى تلاقيت به في القهوه هذيك ولم والله يا خوتي ما خزرتش فيه حتى الخزره. اللي كانوا معايا قالوا لي قلت لهم كالمي روحك، ديرلوش الشان، ما ديرلوش الشان حتى ما يحسش روحه بنادم، دير روحك كاع ما عقلتوش. كنا لابسين راك فاهم علامات، خرجنا منا من لا ريبوبليك رحنا باش نتقهوى، وكنا في المانيفيستاسيون هذه اليامات الاولين تاع الحراك. قالوا لي فرحات مهني وكذا، قلت له كالمتوا اخويا العزيز، هذا انسان ما يستاهلش حتى تقيمه، ما ديرلوش قصه ما يحسش روحه حاجه كبيره. انيور لو خليه هكذاك، راك فاهم؟ وشافنا بالكساكاط والعلات مع علامات والتريكوات تاع الجزائر وكذا منا مليح، ما كان والو خوتي. دب عليكم الكذب، الاغلبيه الساحقه من خاوتنا القبائل مع وحده الوطن ومع الجزائر. زوج عباد رافدين زوج درابوات وجايبين باف لمحاوله استحمار. بالك هكذا حابين يستعطفوا ولا يجلبوا شويه عباد، ما يقدروش. في معقلهم في باريس، معقلهم هنا، معقل الحركه الانفصاليه، حركه الباك هنا معقل تاعهم خالص. من هنا وين بدا يتحرك فرحات مهني، وين بدا ياسس الحركه ديالو والباسبورات والامور وكذا منا مليح. زوج عباد، زوج درابوات، نعاود نوري لكم. مخالطك الجزائريين دايرين بهم، يحرشوا بهم، التطبال الغناء يقصروا معاهم، وكفاهم افيك اون بون امبيونس. اون بون امبيونس، لا عنف لا سبان لا شتيمه لا Et c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Dis-nous, c'est quoi ton problème? فرحات مني ماهوش يخلص مليح. ما راهش يخلص مليح، جاو غير زوج. خلصها فرحات، خلص مليح. Nous sommes pas contre l'Algérie, nous respectons l'Algérie. Vous ne pouvez pas respecter l'Algérie et vouloir la séparer, monsieur, et la diviser. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas respecter l'Algérie et vouloir la diviser, monsieur. C'est impossible. C'est impossible.
déplacés. Nos jeunes sont morts. Si, moi je suis kabyle et je ne suis pas algérien. Monsieur, vous filmez quoi? Il est où le problème? Je vous filme, merci. J'ai entendu vous dites vous voulez non. Il est où le problème? Non. Vous voulez diviser. Qui veut diviser l'Algérie? Qui veut diviser l'Algérie? Ce drapeau-là veut diviser l'Algérie. Non, qui vous a dit ça? Qui nous a dit ça? ouais. C'est quoi votre projet politique, monsieur? Autant que Mac et autant que militant. Qui vous a dit que je suis militant? Vous êtes en train de dire vive Farhat, vive Farhat. Qui vous a dit que je suis vive Farhat, vive n'importe quel militant? Non. C'est quoi le projet politique de Moi, Farhat? N'essayez pas d'éviter le débat. N'essayez pas d'éviter le débat. Le débat est clair. C'est quoi le projet politique de ce drapeau-là? Je ne le sais pas. Moi je le sais, monsieur. Moi je le sais. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire devant 600 Algériens. Écoute, devant 600 Algériens, l'Algérie. non. C'est diviser l'Algérie. C'est pas ça l'idée. Les Kabyles, c'est mon frère. Il n'y aura pas d'Algérie sans Kabylie. Il n'y aura pas de Kabylie sans Algérie, monsieur. Point barre. Maintenant, le projet politique est clair. C'est de séparer la Kabylie de l'Algérie. Si vous le soutenez, c'est que vous êtes d'accord avec ce projet. Si vous ne le soutenez pas, vous ne pouvez pas dire Farhat Menni. Vous ne pouvez pas. Dans aucun cas, vous ne pouvez pas. Écoute, il faut respecter toutes les opinions et chacun a le droit. Qui n'a pas respecté l'opinion de l'autre? Est-ce qu'on a coupé la parole à qui que ce soit ici? Est-ce qu'on a coupé la parole à qui que ce soit? Est-ce qu'on a interdit? Non, monsieur. Non. Quand vous avancez, non, monsieur. Non, je regrette. Quand vous avancez des arguments, il faut avoir derrière les idées, monsieur. Ok? On n'interdit personne. On respecte tout le monde, mais on n'est pas d'accord avec les idées de Farhat Menni. Et on le dit. Si vous n'êtes pas d'accord, On le dit. On a le droit de le dire. Il a le droit de s'exprimer. Est-ce que lui, il a le droit et nous pas? Est-ce que lui, il a le droit et nous pas? Je suis un Algérien et j'aime ma terre. Et j'ai le droit de m'exprimer. Et j'ai le droit de m'exprimer. Oui, j'ai le droit de m'exprimer. Oui, qu'il s'exprime. Mais non, on est contre lui. C'est ça, c'est comme ça. Vous êtes contre? Parce que je suis pas avec ses idées Vous êtes qui pour être contre? Je suis un Algérien. Je suis un Algérien. Tout le monde il a le droit de s'exprimer. Non, je suis un Algérien. Tout le monde a le droit. Qui a dit le contraire? Mais qui a dit le contraire, monsieur? Qui a dit le contraire? Est-ce que je vous ai dit le contraire? Il n'a pas le droit. Il a le droit de tout. Qui t'a dit il n'a pas le droit? Je t'ai dit il a le droit, je suis contre. Je suis contre. Hein? Tout le monde a le droit de parler. Tout le monde a le droit de parler. Mais moi je suis contre. Voilà. Mais n'essayez pas de mener le débat vers la liberté d'expression. Mais vous êtes en train de mener le débat vers la liberté d'expression. Non. Mais arrêtez. Vous n'avez pas le niveau, monsieur. Vous n'avez même pas le niveau de débattre, monsieur. ايه تكاوعدية محمد جاب له درابو تاع الإيفازي غير يهبل فيه. شوف باش تعرف خاوتي. هذا ليدونتيتي وهذاك سيباري هذاك كيف سيباري l'Algérie. ليدونتيتي Ça n'a rien à voir. راح يهبلوا اليوم. محمد بلا عقل il va se sentir agressé. بلا عقل محمد بلا عقل مساكن هضرنا معاهم قال لك كيفاش ومنا يحس روحو ثاني راح يضربوه ولا بلا عقل. روح له غير بلا عقل. هاكو تشوفوا خوتي باللي ضربوا الامازيغي يجيبوه ويوقفوا به في وجه الانفصاليين. راك فاهم خويا العزيز؟ يا اخي الذي استحمروك. هذاك العلم ماهوش علم الانفصاليين، هذاك درابون تاع الهويه الامازيغيه. وكي يكون كونفلي هكذايا دو بون غير بيان سور باسكو انا نضحكوا ونقصروا، حنا ماناش مقلقين. صوف هذاك جون حب يديني واحد الديبا اللي انا ما دخلتش فيه كاع. راك فاهم؟ دخلتش فيه تهضر لي على لا ليبرتي دو بونسي لا ليبرتي ديكسبرسيون. شاكا الدروا دو دي سكي فو اي شاكا الدروا دو بونسي مي موا جي الدروا دو نو با اكسبتي. عندي الحق نقول لك تزيدي خويا العزيز، انا ما يخرجونيش
ونكون واثق من القرارات نتاوعي ومن الافكار نتاعي وج لافيرم يورا با دالجيري سون كابيلي يورا با د كابيلي سون الجيري باستا. ما عجبكش الحال يا خويا هات ما عندك صعب باش تسيد جرني كي قبضتو قال لك نو عنده الحق يهضر. ما قلتلكش ما عندوش الحق، ما انا عندي الحق نهضر. نيسيي با دو موني دون ان ديبا اوفرير ان ديبا وين انا ما هضرتش كاع قال لك نو قلت لي ما عندوش الحق. الحمد لله اللايف كاين وراه صاحبي والله نقولها والله كاين. دخل صفحه المهاجرون تلقاه باللي ما قلتلكش نركب له الخلاعه. Je vous ai pas dit qu'il n'avait pas le droit de parler. Et le live est là, on peut le visionner. Oui. Ok, c'est pas le débat. Le débat c'est que il a des idées pour séparer l'Algérie, oui ou pas? Non, est-ce que juste s'il vous plaît. On va pas se comprendre. Allez, vas-y. La première idée, je vous ai dit à l'avance, on peut la prendre peut-être sur une remarque. Avant, on doit d'abord dépasser ces insultes. On doit d'abord dépasser cette mentalité. Est-ce que je vous ai insulté? Non, monsieur? pas pour vous. Est-ce que j'ai insulté le non, monsieur? non, je parle pas sur vous. J'ai insulté le Non, monsieur. je parle pas. Non, J'ai insulté personne. même moi, je vous ai pas dit que vous m'avez insulté. Non. Ok. Je vous ai dit que cette mentalité de venir comme ça, parce que vous savez ce qui est arrivé ici, il y a des gens qui veulent même arracher l'autre. Non, il y aura pas de violence. Moi, on est là, on qu'est-ce que discute, on parle. moi, je ne en suis tant pas qu'être militant. humain. Moi, je ne suis pas militant. Ok. J'ai parlé avec eux, c'est pas comme ça qu'on parle. C'est moi, pas j'ai comme ça. discuté avec le C'est monsieur pas là. comme ça. Attends, c'est Ouais. pas comme ça qu'on donne une bonne image. Quand même, nous sommes à l'étranger. Ok. Vous voulez parler avec lui, oui, posez-lui des questions. On Il n'y a a déjà pas de discuté. problème. On a déjà discuté. Il y a même la vidéo qui existe jusqu'aujourd'hui. Voilà. Non, je parle pas sur vous. Je Ouais. parle sur la clique qui a été ici. Ouais. Vous voulez lui parler, il va vous donner le micro. Vous pouvez débattre avec lui, il n'y a pas de problème. Sans insulte, on va donner cette climat de fraternité. Il n'y a pas de problème. On est d'accord sur ça, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne- le débat entre moi et... Non, le débat entre moi et toi, il a En ce commencé qui par concerne quoi? Farhad, ce qui concerne Ouais, Farhad. c'est quoi le projet politique de Mas Farhad? Farhad, il a le droit de proposer ce qu'il veut. Bien sûr, D'abord, mais c'est quoi son projet? D'abord, c'est un Kabyle avant tout. Oui, il n'y a pas de souci. Il a le droit de parler sur la Kabylie. Il a le droit de proposer ce qu'il veut pour la Kabylie. Il n'y a pas de souci. Après, il faut qu'il soit soutenu. Et s'il y a des gens, qu'il soit soutenu et s'il y a quand des même. gens, attends, et s'il y a des gens qui se sont concernés par cette affaire de l'indépendance de la Kabylie, si les Kabyles d'abord en particulier, avant de parler d'autres peuples qui se trouvent en Algérie, Des Kabyles, il y a que les et Kabyles qui sache sont que, concernés. le mouvement de Farhad, il n'a aucun problème avec d'autres peuples de l'Algérie. On n'a pas dit le contraire. Il n'a jamais un jour cité l'un des peuples qui se trouve en Algérie. Lui, On n'a pas dit il le a contraire. consacré sa vie On pour n'a la pas dit le Kabylie. contraire. Il a C'est des consacré, personnes, c'est pas des il a peuples, c'est un consacré seul sa vie peuple. pour le peuple Ouais. kabyle, Ouais. ni plus ni moins. Oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi son projet politique? Lui, il a proposé un État kabyle. Séparer Comme je le l'Algérie. sais, comme je le sais. Diviser l'Algérie. Si on enlève la Kabylie, ça veut dire on a enlevé une région. Ça veut dire Attends. Donne-lui une réponse. Attends. clair et net. La Kabylie Ouais, n'a jamais été déjà ouais, appartient à l'Algérie depuis même l'histoire. d'accord. Le peuple kabyle a D'accord. été en Afrique du Nord comme un peuple autochtone. Ça, c'est N'a- ton histoire à toi. Pourquoi? Comment ça, Pourquoi? Parce que l'histoire, C'est la France qui a annexé la Kabylie à l'Algérie. L'histoire dit Qui a créé l'Algérie? C'est pas la France. l'histoire C'est dit. pas la Il Kabylie n'y a a pas été de le souci, dernier vous bastion. avez raison. Vous avez raison, je peux répondre, s'il vous plaît. L'histoire dit que le peuple amazigh vivait de l'Égypte jusqu'aux Canaries. Comment vous expliquez ça? Les Kabyles, c'est des Amazirs ou pas? C'est des Berbères ou pas? Bien sûr. Alors, comment Bien vous sûr. pouvez, Je vais vous donner un attendez, exemple. attendez, Je vais je vous donner un finis, s'il vous plaît. Comment vous pouvez juste dire que il y a que la Kabylie qui veut dire Béjaïa et Tizi Ouzou qui appartient au Kabylie. Bouérat, Tizi Ouzou, Bouérat, Boumerdès, Tizi Ouzou, jusqu'à Djidjel, Boumerdès, jusqu'à Srep. ok, il n'y a pas de souci. Comment vous pouvez nier que la totalité du Maghreb appartient Vous aux parlez des Amazirs? Tamazirs aujourd'hui. Je parle des Amazirs depuis le Vous temps. parlez Tamazirs, vous. Non, je parle, vous parlez Où ils d'Amazirs. sont, ça, vous? Est-ce que bien vous sûr, je parle Tamazirs. vous parlez- La Qbaïli. Non, Qbaïli, c'est pas Amazir. Bien sûr, attends. Non, non, mais non. identitairement, je suis un Ouais, Mazir. ouais. Je suis un Mazir. Quand on dit par... Je vais Non, vous citer un Qbaïli, c'est un exemple. dialecte. Attends, je vais vous citer un exemple. La langue, Quand c'est on parle- Amazir. Quand on parle par exemple de l'ex-Yougoslave, par exemple
l'Europe de Non mais l'Est. on est sorti du débat monsieur. Ah, C'est attends. juste Il parle expliquez-moi la juste. même langue. معليش Mais expliquez-moi après معليش on trouve le Kosovo, on trouve... معليش expliquez-moi juste comment vous êtes arrivé à vous dire que les Kabyles font partie juste de Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Djidjel et 5-6 wilayas et laisser tout le nord-africain. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Pourquoi Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Attends, pourquoi il y a une deuxième Kabylie en dehors de la Kabylie? Comment ça, il y a une deuxième Kabylie? Bien sûr, la Kabylie se trouve entre Boumerdès, Bouira, Béjaïa, Tizi Ouzou. Ouais. Oui. Ouais, Il n'y a mais pas c'est d'autre des- Kabylie. Non, mais la question était claire. Est-ce que les Kabyles sont amazirs? Oui. Tant que les Kabyles sont Les amazirs. Kabyles, c'est des Amazirs. Eh, Cette معليش question pour vous, معليش si vous êtes Amazir. صح معليش non moi je suis arabe. Ah, bravo. Non. Donc, pas sur l'Afrique Amazir. معليش y a pas de souci. Bravo. معليش y a Là, pas de souci. Tony, والله ميركي. معليش y a pas de souci, y a pas de souci, y a pas de souci. ما كاش مشكل. ما كاش مشكل. ما كاش مشكل. Le problème est, vous dites que vous Il a êtes dit l'Afrique, c'est des Amazirs. Donc, on parle, si vous voulez... Kabyle, معليش il y a pas- non, y a pas de souci. Ça veut dire, Laisse-le si parler en on parle arabe, français. ça veut dire... On Y a pas s'adresse de aux Arabes. souci. Ça veut dire on s'adresse aux Arabes. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Laisse-le parler en arabe, en français, laisse-le parler comme il veut. Si je comprenais le kabyle, j'allais vous parler en kabyle, il n'y a pas de problème. J'espère pas, parce qu'il y a Ouais, des Chinois qui parlent kabyle, j'ai il y a pas- des j'ai pas- Africains qui parlent j'ai pas de kabyle, problème, alors que y a pas de souci. vous êtes juste à côté, vous parlez Oui, pas mais kabyle. Là, ça m'a étonné. est-ce que les Kabyles font partie de l'Algérie, de tout le nord maghrébin, ou ils font partie juste de la Kabylie? Quand vous dites que les Kabyles, ils étaient jamais... De quel Maghreb vous parlez? De quel Maghreb? Le grand Maghreb. Là, vous parlez de Tamazgha, vous parlez de l'Afrique Amazir, Ouais. vous parlez de Maghreb. Ouais. Moi, j'ai pas compris. C'est la même. exact C'est votre contexte. Tamazgha et le nord-africain fait partie de Oui, Tamazgha. Tamazgha, non, Afrique, oui, Ouais. mais le Maghreb, non, mon ami. Quel Maghreb? Ce Maghreb-là, c'est une idée inventée. معليش mais Par la Ligue arabe معليش, mais et- les terres de Tamazgha et les terres du Maghreb c'est les mêmes. Non, non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes terres. Le Maghreb, il ne s'existe pas. Ce Maghreb. Oui mais que les vous terres. imaginez, ça معليش n'existe pas. le terme n'est pas bon. C'est l'Afrique Non du les Nord. termes On n'est doit pas bon. d'abord songer Mais- d'abord ces termes معليش pour y a accéder pas à de une souci. autre mentalité. C'est une erreur de ma part. Ouais, parce que Mais le vous êtes Maghreb- en train de débattre autre chose. Est-ce que vous faites partie du peuple berbère et de Nord-Afrique ou pas? C'est ça la question, répondez. Attends. Attendez s'il vous plaît. Attends. On a eu déjà un débat. Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Vous m'avez dit que vous êtes arabe. Oui. Donc vous appartenez pas au peuple amazir. Peut-être, Ah. je viens d'ailleurs. Alors c'est chien Yorimala. Il n'y a pas de souci, je Moi viens j'aime pas d'ailleurs. les gens qui se prétendent Allez. arabes, mon ami. Mais il n'y a pas de souci, vous Parce- avez le droit. parce- C'est du racisme ou c'est quoi? Parce qu'est-ce qu'il fait en arabe en Afrique? Il est Si venu, on il s'est pose la installé, question- si on remet et en c'est cause devenu. votre réponse. معليش, il Qu'est-ce est qu'il venu, fait? ses Moi aussi, grands-parents, demain- sans معليش, Moi ses aussi- grands-parents. Moi aussi je vais aller Ouais. demain à Liban, je vais s'installer. Ouais. Et Vous je vais faites ce que exiger, vous voulez, hein. et je vais exiger Faites ce une que vous région voulez. ou bien. Non. Faites ce que vous voulez, Non. monsieur. Faites ce que vous Non, voulez. non, c'est ma- Ça, c'est moi, votre je parle problème, juste comme monsieur. ça, c'est une Mais allez, race moi, je toujours, viens pas de d'ailleurs. Ok, je viens d'ailleurs et je me suis installé en Algérie et maintenant je fais partie de l'Algérie. Ok, il n'y a pas de souci. تفهمنا? Mais- On est d'accord? mais comment ça se fait que vous dites que je suis arabe? Si vous êtes arabe, vous faites quoi en Afrique du Mais Nord? qu'est-ce qui vous dérange? معليش, qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous venez en Afrique? Qu'est-ce que vous voulez un dérange? pays? Vous voulez Qu'est-ce qui faire un vous pays? dérange? Vous voulez faire un pays? Et nous, les autochtones, on n'a pas le droit de faire un pays. Mais votre Là, pays, là, c'est c'est, ce que opposant. je suis en train de vous expliquer, monsieur. Votre pays, c'est de l'Égypte jusqu'aux Canaries, monsieur. Et vous voulez juste 4 wilayas, monsieur. Donc pour vous, C'est ce que je- pour c'est vous ce que je- l'Allemagne et la France. Non, 5 Bon. wilayas, 6, 7. Donc pour vous, l'Allemagne Même et pas. la France et Non, la lui, il a Belgique, dit de Gigel ils n'ont jusqu'à pas le droit Alger. d'avoir des Moi, pays, je hein, suis des sa directions. théorie à lui. Tu vois? Moi, j'invente rien du tout. Je suis en c'est train de équivoque. suivre. Ce qu'il dit, c'est أنا équivoque. نروح معاه في الطرح. معليش نسقسيك أيوة. Ce qu'il dit, c'est équivoque. تهضر شويه السياسه آه. واش معناتها لوتونومي واش معناتها ايطا فيدرال واش معناتها ايطا Bravo, فيدرال bon, très bonne question, l'état bravo. fédéral il existe déjà ok il existe déjà واش في مع- في نو، certains التفسير pays تاعها. التفسير C'est تاعها quoi le fédéralisme? C'est quoi c'est des l'autonomie? fédérales c'est des fédérاليات كل واحد عنده لا جيستيون تاعو هكذا ها ويمشوا كاع تحت حكم واحد سي بون ولوتونومي l'autonomie ça veut dire que tu gères tes affaires toi-même tu es autonome je pense que c'est la même explication du mot lui-même بون ليتا أوكي. فيدرال سي دي زيتا كاع إيه. يفهموا عندهم ان بريزيدون عندهم سلطة واحدة. إيه. الانتيريور هما إيه. لوتونومي شاك في البيي تكون زعما وحده autonome اوتونوميه إيه. تحكم وحدها في البلاد ايه
بصح على الخارج ما تقدرش تحكم. راك فاهم؟ صح. حنا في الجزائر باش نفهمك عندنا بزاف ايديولوجيات. يا با تسوس فاهم؟ عندنا بزاف ايديولوجيات باسكو واش راني نشوف هنايا. هنا ما يتفاهموش كيما راهم هنا ما يتفاهموش. على ما يتفاهموش على يديروا انيتا فيدرال. على بالك البريزيدون شوف سقساو كاع سمح دقيقه نكمل هضرتي. على بالك سقساو كاع الموند لي بريزيدون تاع الموند كاع سقساوهم سي كوا لو سيكري دو لا روسي دو لاميريك واش من لا ريبونس تاعها سي لا ليبرتي لا ديفيرسيتي. راك فاهم؟ الحريه لا ديفيرسيتي اون اون ils veulent pas qu'il y aura une diversité en Algérie. شكون اللي ما بغاش il a dit que القبائل يبقاو قبائل ils restent entre eux, on se mélange pas. انت جاي من العربيه السعوديه, ne parle pas de l'Algérie, vous faites pas partie de l'Algérie. Il a nié mon existence en Algérie, il y a pas de souci, t'es mon frère quand même. Non, pour nier l'existence bon c'est impossible parce que شوف انت ما راكش تحس اماراتي, راك فاهم, تحس انت جزيري. بارك الله فيك. ما يقدرش واحد كيما حنا ما بغيناش نحطمو كامازيغ ولا نحطمك انت نقول لك انت اماراتي الور كو راك تحس بلي راك جزيري. يعطيك الصحه. راك فاهم؟ يعطيك الصحه. انا شو داكور افيك توا. فوالا لا ديفيرسيتي كنا في لا ديفيرسيتي ولا ليبرتي. دونك معليش التنوع الثقافي, لا ديفيرسيتي, التنوع والحريه. اوكي. انا حبيت نسقسيك دوك لا ديفيرسيتي بو بارلي التمازيغ les Européens institutionnel ils vont me dire la liberté. Non, vous parlez de n'importe quoi. Non, vous dites n'importe quoi. Et je m'excuse si والله les hey, la Mazir. Maintenant, il n'y a personne qui peut l'enlever de... Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui peut le faire. Là, je vous dites le contraire. Tant qu'on existe, il y a toujours... Allez, je vous dites le contraire. Grâce à nous, hein. بصح علاش غراس ما يهمنيش مي غراس ا بوسبع سي لوي كي ا فوتي الوغ l'institution معليش مي حبيت نقول لك حاجه برك. il faut pas être ça sert à rien. Et quand vous donnez une information, donnez la bonne information aussi. Non, mais si nous sommes tous prêts à partager, oui, on va partager. C'est ce qu'on veut. Mais si vous refusez de partager, moi je vais pas céder, non. Mais qui a qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi ça? C'est celui qui est parti voter. C'est son droit, c'est son droit. هذاك هو بوصبع الى فوتي داروها في الدستور الامازيغيه ماده السماء. Merci Khoya. Je vous souhaite une bonne soirée. Également. Si j'ai dépassé un peu, je demande des excuses. Il n'y a pas de souci, on l'a avec plaisir. Moi je suis venu débattre frère. Je suis pas venu pour me battre. Bien sûr. الله يحفظك خويا العزيز. بوصبع هما الناس اللي فوتاو بكل بساطه, يعيطوا لهم بوصبع باسكو اللونك الزرق. باش نفهم. نو اللي فوتاو على تبون. ابري مساكن راحوا فوتاو كونتر الامازيغيه, مي الامازيغيه جات في الدستور. فهمتني؟ مي كان ما تبون ما جاش ما يصراش لو شونجمون constitutionnel qui a mené à faire la langue amazigh, à mettre la langue amazigh. Comment s'appelle votre chaîne? المهاجرون حول العالم. c'est écrit en arabe mon frère. المهاجرون في العالم. المهاجرون في العالم. C'est écrit en arabe. Ouais, les immigrés à l'étranger. C'est une chaîne, c'est une page algérienne en tout cas. Sur YouTube ou sur Facebook? Sur Facebook, là je suis sur Facebook. مرحبا خويا. Avec plaisir. Merci خويا. سلامة. Bon. ليسونسيال انت ليسونسيال انا واش حبيت نفهم خونا باللي بلا ديفيرسيتي اون اريفرا ا فير كاك شوز ميم سي اون اي ديفيرون اون بورا. واش حبيت نفهم خونا باللي القبايل يفون با سيدي, يفون با ليسي لي 99% de leur terre pour avoir 1%. اوكي هذا حبيت نفهم خونا. مي ما خلانيش باسكو il était en train de partir sur des débats وين عنده دي بروبليم, سي سون بروبليم, يا با دو سوسي. انا ما عنديش مشكل, ما عندي مشكل مع حتى واحد. الحاجه التروازيام اللي حبيت نقول لك خويا العزيز, كاك تهضر لي على الفيدراليه والحكم الذاتي, لوطونومي. دقيقه باش تكمل. نو معليش برك نكمل لك هذه النقطه باش ما ننساهاش, الله يسترك. لي زوروبيان هكذا ils vivent pas sur les mêmes terres, ils ont pas la même langue, ils ont pas la même culture, ils ont pas la même religion ni rien du tout. لا سويس عندها 5 langues. يعطيك الصحه.
Belgique a fait à plusieurs langues, la Suisse fait à plusieurs langues. Bref, il y a plusieurs pays qui ont 2, voire 3, 4 langues et plus. Bref, c'est pas ça le débat. C'est qu'eux, ils ont réussi à faire une union. Ittihad européen. Pour être une force. Vrai ou faux? Mais ils ont Avec- installé Il la n'y démocratie. a pas de souci, ils ont installé la démocratie. c'est ça. Nous, on n'a pas encore installé, même encore mieux. Ils ont installé la Mais démocratie. كاين اللي يقول لك Encore mieux. هنا ما تفهموش. Non, non, il n'y a pas de يقول لك souci. ماشي Mais c'est ديمقراطية، ça. واحد يقول لك ماشي اسلامي واحد يقول لك Mais c'est ça, هذا هو le débat, هذا هو le débat politique. هذا هو le débat politique quand il y a de l'idéologie qui compte. راك فاهم؟ دوك واش حبيت نفهم خويا، قلت لي هما ils ont installé la démocratie, encore mieux. حنا مازال ما درنا والو. The first step. اوكي؟ Le premier pas. القدم الاول مازال ما درناش. ومازال حابين نتقسموا، واحد يقول لك الماك، الاخر يقول لك نو، الاخر يقول لك ليبرتي، الاخر يقول لك اوتونومي، الوغ كو اسمح لي، الوغ كو لا ماجوريتي نتاع لي زمازيغت يامنوا بتمزغه. فغي او فو؟ من خرجت هاد لا سيكت اونتر نو؟ لا ماجوريتي دي زمازيغ بارل دو تمزغه دو ليجيبت جوسكو زيل كاناري. وهاد لا سيكت من خرجت pour exprimer des idées qui n'ont rien à voir avec الحضارة ou avec الثقافة ou avec العمق الحضاري نتاع لي زمازيغ. هنا نريبوندي. اتفضل. انا كنت حاب يريح معنا خونا باش يريبوندي لنا. فرحات واش دار فرحات باسكو انا قبايلي باش بيسكلاش انا قبايلي وكنت في تيزي وزو نعرف شويه السياسه في واش صرا في تيزي وزو. فرحات مهني كان مناضل على الجزائر. حقوقه مناضل على حقوق الانسان، كان حقوقي مناضل كما الاخرين كاع لي زون بوليتيك. ودخل الحبس اللي تري بروش دايور اللي تري بروش على ياسين واسمو كاتب ياسين لي زونسيان كاع اللي راهم قويين في السياسه اللي تري بروش كاع. ومن بعد كان جزائري كما حنا كما راني نحس انا هذه القصه يعرفوها نورمالمون اغلبيه الجزائريين. معليش كمل ماشي بروبليم. ومن بعد اللي ما تعرفهاش اللي تعرفها. تمشينا لي زاني 2001 لي زاني 2001 بدات لا بوليس تيري على القبايل وقال لك حنا هادوما ما يستعرفوش بينا ولازم وفي هذيك الخطره لازم شوف وهو ميم الى في ان ابروش قال لك ميم الاخرين ما على بالهمش بينا راك فاهم. ميم لي زوتر ولايات راهم يلسوتيان شاك فوا يلسوتيان واسمها نو لا ماشي العصابه يلسوتيان لا زعما واسمها هذيك ولا تاعك هذيك سي با اسرائيل الاخرى فلسطين. قال لك هما يلسوتيان Palestine ne soutient pas les Kabyles. Alors que les Kabyles ماهمش ولاد بلادنا. فوالا. هما اللي عندهم الأولوية. Ils sont prioritaires à nos نورمالمون زعما القبائل أنا في هذا الخط جو سوي داكور وأنت تي داكور. بيان سور كو شو داكور. حبيت غير نقول له كلمة. معليش. في 2001 كاينه غير انشان صبال اليتيمه ما كانش الفيسبوك باش نو معليش ما ندخلوش في الديبا. نو سي ان ديبا ستيريل. ما كانش 28 مور 128 مور ما على بالناش. انا كان جيت على بليسي بلوس انا يموت قط في تمرست نقولها لك اكزومبل برك يموت قط يقيضني كان كيفاه وخاصه يا عباد Voilà, شوف خويا العزيز il y avait une manipulation من السيستم. il y avait de la propagande, il y avait beaucoup de choses. On va pas revenir sur ça. انت عطيتني نقطه عطيتنا لا سي بون انا على بالي واش راح تقول لي. vu que les autres wilayas n'ont pas soutenu les Kabyles, alors on va travailler sur l'autonomie, on va demander notre indépendance. C'est ce que tu allais me dire ou pas? عندي الحق صح. انا اليوم نقول لك في 22 فيفري خرج كل الجزائريين 48 ولايه. Ça veut dire l'argument qui a avancé monsieur Farhat Mehni est tombé dans l'eau. علاش اليوم فرحات مهني n'est pas sorti, il dit vu que les circonstances actuelles, bon d'avant on était tout seul, les circonstances actuelles on ne l'est plus, alors on va rejoindre le Hirak. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il a des ambitions politiques, parce qu'il a un programme politique et parce que ce n'était pas, il a juste utilisé le moment 2000
اللي ماتوا فيه خاوتنا ربي يرحمهم بور اريفي ا سي فان بوليتيك. هذا سي مون اناليز ا موا. ابخي لاناليز نتاعك خويا العزيز هذيك حاجه واحده اخرى، وكل واحد عنده لاناليز نتاعو. مي اليوم الحجه نتاع كنا وحدنا ان تيان بلو. استنى نكملك باسكو انا واش راني نحكي لك كنت في تيزي وزو راك فاهم. عندي ميم با عام ملي بدا الحراك انا كنت في تيزي وزو. بدا الحراك و دايو الحراك كي بدا الجزائر حره ديمقراطيه، هذه كاع الجزائر عيطوها حره ديمقراطيه. بدا الحراك وبدا فئه تاع الماك في تيزي وزو امتيت مينوريتي تاع الماك، وزادوا في بجايه. واش قالوا لهم القبائل؟ بيسك ندير بيسك رانا نديرو ان شونجمون. بوركوا اون فا علاه نقسموا البلاد اوطونك نجيبوا حقوق تاعنا. يعطيك الصحه. سادير لارغيومون نتاع كنا وحدنا نو تيان بلو. ميم لي جون ميم خاوتنا القبائل في تيزي وزو بجايه ايلوندي قالوا لهم يا جماعه دوك هذاك لارغيومون اللي كنتو تعطوه لنا خلاص. دايور الماك نقص شويه اليتي راك فاهم. شغل كاين ناس كيما هذا اللي ماك افو كاين عباد شغل تاع الماك افو بيان سور. كاين ناس كيدخلوهم ومن بعد فاقوا، كاين ناس ايزون شونجي ديدي، كاين ناس ايزون موري، كاين ناس بدلوا. انا شوف الا ما بدلتش السيستم راك فاهم. انا كيما راني قبيل الا ما بدلتش السيستم نولي الماك يا خويا. هذاك من هذاك الا بدل السيستم باش تكون جزائريه حره ديمقراطيه ويعطونا حقوقنا ما نقسمهاش. مي الا بداو في الميم سيستم اخويا نروح نسلك شويه راسي. مي اسمع tu n'arriveras pas. ما تقدرش بقات هكذا مانيش علاه لوطونومي تاعك. ما تقنعنيش. ما تقدرش تبدل دير لوطونومي تاعك من المحال. من المحال. بريميرمون قلتها، نقول لك علاش. بريميرمون قلتها انت فوزات مينوريتير و ils sont minoritaires vu que tu fais pas partie vu que انت خاطيك الماك بور لانستون راك تقول باللي سي اون مينوريتي. دونك انا حبيت نسقسيك حاجه. انت tu crois la démocratie. معليش انت tu crois la démocratie. اوكي لا ديموكراسي اوجوردي معليش الديمقراطيه اليوم في منطقه القبائل الناس اللي ضد الماك اكثر من الناس اللي مع الماك. علاش الماك ne se retire pas؟ نو سي با ضد الماك. Qui ne partage pas les idées du MAC. Qui ne partage pas. انا ما يمثلنيش. مادام الماك يامن بالديمقراطيه علاش يسولتير با؟ علاش يرجوون با لا ماجوريتي؟ نو هو قال لك استنى. علاش يرجوون با لا ماجوريتي؟ قال لك فرحات ils vont nous donner une chance تاع الفوت. Oui ou non? Est-ce que les Kabyles référendum référendum ils vont s'organiser un référendum باش يفوتيو لي كابيل يديرونا اسكو وي او نو اسكو راهم قابلين يقسموا ولا ماشي قابلين. تما الشعب هو اللي ديسيدا راك فاهم. شكون اللي يدير له الريفيراندوم؟ الدولة دير له ريفيراندوم. واش راني انت حنا نقولوا يتنحوا كاع هو عاوز يدير ريفيراندوم. يا ودي معليش خويا العزيز والله سيتي ان بليزير. انا نحب نقصر جي ريان كونتر تو على بالي بلي انت خاطيك وانا كنت نقصر مع السيد وانت جيت تيتي انفيتي او ديبا. مرحبا بخاوتي كاع. شوف حبيبي انا جو سوي بور تو الموند راك فاهم. انا ديجا على بالك واش راهم يهضروا كاع هنايا. عندي براسك كنقول لك عندي 20% منا عندي 20% منا عندي. انت داكور افيك سارتان زيدي عندي 20% بيان سور من حقك عندي شويه من حقك وبشويه ونبنيو حاجه سياسي باش جو فيا مامبوزي لي زيدي. وكاينه حاجه توجور نسيي القدر واحد. انت خويا لازم تهضر كيما جاو لهنا ديرونجاو نورمالمون ما عندهمش الحق يخليوه نو هما تاع الدربوك. انا نفهم انا عجبني ضحكوني راك فوالا يعطيك الصحه. رياليتي لا موندغ دي شوز دو بون غير يافي با دو فيولونس داير. شوف ما عندوش الغاش. كان وحده مسكين. كانوا زوج وواحد معاهم ماشي راه في الدراب. هذاك نحترمه هذاك السيد توجور يناضل. شكون اللي كان عنده يا ودي انا جي في ان ديبا افيك لوي عندي لا فيديو كاع قصرنا ايتو والله ما قنعني. وفينال قال لي
نتقسموا باش نتوحدوا وفينالا. وانا تحب نبعث لك لا فيديو قلت له يا خويا تي ان جيني برافو هكا والله العظيم باسكو انا بارلي جوستومون جو لي موني جوسكا تامزغا. Il a avoué que voilà, il y avait, ça existait Tamzra et tout ça. قلت له pourquoi on fait pas une union maghrébin كيما راكم حابين ديروا تامزغا سي بريسك لا ميم شوز. علاش اليوم تقول لي نحيو بجايه وتيزي وزوي كلكو ولايه متزاير ومن بعد قال لي معليش قال لي نتفرقوا ابري اون فا سي ريونير. قلت له هنا يا خويا العزيز تي ان جيني انا نصفق لك باسكو قال له راهي ودني قال له هاي تشوا الى في تو التو هكا. L'Union européenne, ils sont réunis politiquement. Les pays ils ont bien sûr, mais ils ont bien sûr. C'est ça l'idée, les bras. معليش كيفاش نتايا تنحي كالكو ريجيون من بلاد ديرها اوتونوم ومن بعد تحب دير معاهم ان يونيون ما تقدرش. ما تقدرش خويا العزيز. بوليتيكمون اسكو سي رياليزابل؟ اسكو سي رياليزابل؟ هاو المشكل. اسكو تقدر اليوم انت تقول انا جو روتير من هاد الجماعه وغدوه تقول لهم روحوا نديروا لونيون؟ سا نمارش با. Il va faire juste la politique معاهم. نديروا ان يونيون. شوف خويا العزيز ان يونيون veut dire monnaie وحده. veut dire décision politique وحده. Parce qu'on se réunit. Non. اسمح لي l'Europe اليوم ils se réunissent pour prendre des décisions au niveau de l'Europe. Je parle pas de l'intérieur. Je parle de l'Union. Qui نديروا الوحده il y aura des sujets à traiter en commun. راك فاهمني واش حبيت نقول لك؟ Tu peux pas faire une union sans prendre des décisions collectives. ما تقدرش دير وحده بلا ما تدي قرارات جماعيه انت والناس اللي توحدت معاهم سينو ما تسماش الوحده. Tu vois ce que je veux dire ou pas؟ 7%. يا اسمح لي نحبسوا اللايف باسكو جي بلو دو باتري. malgré tout tu n'es pas d'accord مع الماك. انا je suis pas d'accord مع الماك والاخر ماشي داكور. مي لازم يكون بلي على بالك هو ستان اوبوزون ستان بوان باش il va affaiblir ديجا العصابه. ديجا راك فاهم ديجا ستان بوان هذه تحتاجها نتايا اوطون كونتر الماك مي تحتاجها البوان هذه باسكو لي كونتر اون بليس. فرحت ماشي كيما الاخرين كيما نقول لك. فرحت عنده انسان ستان جيني كومين راك فاهم يعرف كيف يضرب العصابه. تسمى دايور انا نقول لك حاجه لي زيسلاميست زعما يقولوا يولوا سي دي تيروريست يولوا. انا نقول لك بلي الدوله ما تخافش على الماك كي راهي ما تخافش على لي تيروريست كي راهي تخاف على الماك. والباسبور اللي داره فرحات مهدي يمشي نورمال داره هذا ما كان. نعم وين يديهم؟ ما فهم. الباسبور اللي داره الماك وين يقدر يدخل به؟ لي بيي اللي يقدر يدخل كاع وين راهم يدخلوا لي زالجيريين يدخل به كاع وبليس واقيلا شويه. الله ما على بالك. يعطيك الصحه خويا العزيز. بارك الله فيك. ان توكا ميرسي بوكو بور ليشونج. يعطيك الصحه الديبا ومرحبا بك في كل وقت رانا هنا. الله يحفظك خويا العزيز. بون خوتي ويا صاحبي الكاميرا كيفاش راهي مشمخه باسكو كان يطيح عليها الشتاء. المهم خوتي تشمخنا وراك تعرفوا حالتنا حاله والتليفون تشمخ والباطري الجزائر معليش علاش نسبحوا وراك تعرف راك فاهم خويا العزيز. المهم خوتي يعطيكم الصحه على المتابعه على البارطاج على التعليقات على كلش. تهلاو في رواحكم. Nasser قال لك pas d'union avec les Arabes. Y a pas de souci mon frère. Nous on voudra bien faire une union avec les Kabyles et avec les Tamazighs. Y a pas de souci. Ça c'est ton opinion. نحترمك ونحترم رأيك. أكمل. أتهلاو خوتي يعطيكم الصحة. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.